हाय सामने नमस्कार मु बादल आउ वीडियो स्वागत आ बहुत दिन पर गोटे नुआ रेसिपी कर जाऊँगी यहाँ कौन देखिए मुझे अलग कलर माने माटी हांडी रोसे कर आप देखिए मोर स्टाइलिया कि नॉर्मल गोटे ब्लाक कलर माटी हांडी किणी जस्ट काली आनी एटा माटी हांडी मन होती वर्षा दिन क्लाइमेट माने पदा क्लाइमेट मुझे देखिए आप मन को देखिए पदा वर्षा बहुत हो मुना कहले कहला मुग डालमा की कर खाइबा माटी हांडी केमती लगुच टेस्ट कौन लगुच देखा चलतु आ वीडियो करने पूर्व मुझे देखी दूसरी बाहर केमती वर्षा प्रबल होती माने बाई वर्ष ओदा है सब आ मन होला गोटे माने मुझे सकाल गाधे पाधे पूरा वर्षा तिंतिकी पूरा गाधे पाधे रेडी होती चलते गोटे मुग डालमा करें आम माटी हांडी टेस्ट देखा ये खास कला माटी हांडी स्पेशल मुग डाली देखा चलतु आप देखिए अलग कलर माटी हांडी करते लाल कलर गोटे थी माटी हांडी आप देखिए प्राय डिश मोर बट ए नुआ रेसिपी गोटे कर पूरा न्याचुराल माटी हांडी जोटा कहती पूरा मिले जोटा से मिलकर भले कि बोड़ी नहीं पूरा कला अच्छी से करी आप देखिए गोटे माटी हांडी चलता पूर्व मुझे देखिए बाड़ी देखी दिए आ मना कौन कर कौन कर देखे देखी आपको स्टार्ट कर आप देखिए चलते देखा केमती वर्षा पाग हो पूरा सब ओदा हो देखो पूरा वर्षा पाग कि ठंडा ठंडा पूरा पानी भी गाड़ी अच्छी थी मोना गाड़ी आउ स्कूटी ऑफिस जीव बोलिकी एपटे पटे कि पानी जोर वर्षा बहुत होती भी मो गाड़ी थुआई पूरा तिंतिकी आउ देखिले कि वर्षार क्लाइमेट केमती आज बहुत वर्षा होती सकाल सकालू कि पागड़ा देखा पूरा ठंडा ठंडा झिप झिप वर्षा होची से वर्षा रे मोना ऑफिस भी जीवे चलो देखिए मोना कौन कर ऑफिस जीवे बोलिकी देखा देखा ये तो आम ठाकुर विभांडा अलरेडी पूजा पूजा हो पूरा देखा पूरा बहुत बड़ा मजा सजाई देखिए चलो मोना कौन कर जीवन ऑफिस केतबले सांग मैंने देखो कि बस मेकअप होती मोना मेकअप हो जीव बोली ऑफिस गाधे आसिकी टाइम 10टा वर्षा पाग पूरा अंधार अंधार देखा जाऊँगी जीव तुम पिंधिकी हाँ रेनकोट पिंधि पड़ेगा सी ऑफिस पड़े आम बाय बाय हाँ तुम जाओ तुम ए चलते देखा आउ मो पीयू कौन कर बाबा कौन कर एटा हूँ मो सुना गुड गर्लटा एटा हूँ मो गुड गर्ल सब नंबर 1 झील मोर यहाँ ओडिया पढ़ुची कौन बाबा लिखी एटा एकार कौन लिखाई फास्ट टी देखिए कहदेल से कौन लिखाई लिखिज यहाँ कौन लिखाई कह आगे सांगन पर कौन लिखाई मेघ स्पेलिंग मोरे करे मेघ मोरे करे बे ताल बेस बेस मोरे करे के ताल बेस केस तोरे करे ते बर्गे जो तेज रक्तले खरा करे खाई मो झियो केमती पढुची सांग मन देखिले आउ मुदनेस नेस वाह मो झियो पूरा ओडिया पढि दिलानी एकार पढ ताल बे मुदनेस ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଆଜି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ମୋନା ଦେଖିଲେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜି ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ପିଉ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ଯାଉଛି ଡାଲମା ଟିକେ କରିଦେବା ଖାଇବା ଭାତ ତ ବସା ହେଇଛି ତମେ ପଢ଼ୁଥିବ ବାବା ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ତମେ ପଢ଼ୁଥିବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ପଢ଼ୁଛି ମନ ତ ଅଫିସ୍ ଗଲେଣି ଆଉ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କଟାକଟି କରି ରେଡ଼ି କରି ଡାଲମାଟା ବସେଇଦେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ବାଲିଆ ବାଲିଆ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ନୂଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଉଛି नुआ माटी हांडा तादर कौन केमती लगे मुझे जानी बट मत लगुच माटे माटे लगे बालिया बालिया क्या नुआ तो धोई भल कि कल रात में पानी बतरी रखी देखिए जहाँ लगे माटी हांडे आगे तो माटी पात्र समस्ते खाऊले आम भी खाଇବା चलते तब स्टार्ट करें कटाकटी कर सारा मुझे देखेबी कौ तरीके बनाऊँ केमती छुंक देवी कौन लगुच खाइला बेले देखिए आप सब कुछ चलते कौन कौन सब रेडी कर आपको बस देखा कौन कौन सब रेडी कर डालमा करने आसतु देखा यहीटा देखूँ यहाँ हूँ कि मुग डाली रखी देसी मुग जोटा आनी देसी मुगटा अल्प कि अच्छी देसी मुग ता सहित आलू आ गोटे 2टा बैगण 3टा पोटल 2टा टमाटो ता सहित गोटे सजना छुई एतिक आइटम मुझे रखीदे आउ कटाकटी करी चलते बसैबा कटाकटी कर सारा मुझे बसैबी तादे केमती डालमा रही आप देखिए चलते कटाकटी करा कटाकटी कर सारा बसला बेले देखिए निश्चय देखिए आप चलतु स्टार्ट करवा अलरेडी मु बसई हांडी बसई तादे कौन करा प्रथम आम जो काटिक रखी ये देदेबा परिवा को देदेबा छोट हांडीटा पूरा फुल हो परिवा सहित गोटा टमाटर भी देदेबा 2टा
ଏବେ ତା ସହିତ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇଦେବା, କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆମେ, ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ମୁଗ ଡାଲି। ମୁଗ ଡାଲି ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ତା ମୁଗ ଡାଲି ଆମେ ଦେଇଦେବା, ମୁଗ ଡାଲି ସବୁ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତିକି ଆମର ପାଣି ଦରକାର ତାର ଆମେ ପାଣି ଦେଇଛେ, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ବହୁତ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତା ଦେହରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଏବେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଆମେ ହଳଦୀ ଆଡ୍ କରିଦେବା। हल्दी देते आम ऐड कर दीजिए, हल्दी मिशे दे सहित आम लुण जी आम दरकार आम लुण भी देदेवा। भल गोटे मिशे देवा, सब कुछ दिखाई कौन करें गैस देदेवा, किसी समय तक छाड़ीदेवा। ता सहित आम ये ढांकणटा के देदेवा। ये किसी समय छाड़ीदेवा, यहाँ अलरेडी सीझी जाऊ। सीझी सारापर मुझे देखेबी आपण मानक केमती कौन होची को भाया होची आपण देखिए। टोटाल कंप्लीट होला परे मु निश्चय देखेबी, आपण देखिए। एबे चलतु देखिबा केमती हेलानी केते सीझिलानी। ढांकण काढ़ीदेवा। वाह, बहुत बढ़िया से होगलानी, केमती सीझी भी गलानी। बास्ना भी बहुत बढ़िया होची। एबे चलतु माटी हांडू तो आम किसी खाली करदे। एबे ऑलरेडी हो गलानी, आम खाली करी टे सीझी गलानी। आलू देखिए टे आलू टोटल तो सीझी गलानी। आलू को आम देखिए एबे। वाह, केम सीझी आज देखिले बहुत बढ़िया से। एबे तो कौन करें आम बंद करदे। बंद करके बाहर करदे। आम चलतु ए बाहर करदेला पर आम बाहर करदे। गिनार खाली करदे। गिनार गिनार खाली करदे। बहुत बढ़िया से भर किसी मुग अच्छी आम भी काढ़ीदे। टे गरम अच्छी टे ठंडा हो जाऊ। से ठीक पानी से पानी का देदेवा। से पानी टाक चारिपट एमती बुले देवा। आम ए दे दीचे कौन कर तब टे पानी काटवा। आम पानी हम काढ़ी दीचे। तो कौन करें ना भल हे ये मैग्नेट करदे दबे देवा टमाटो टाको।
ଦବା ହେଇଗଲା ଭିତରେ ଯେମିତି ଦବେ ଯଦି ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ପାଣିକୁ ତା ଦେହରେ ବି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଇଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ଆମେ। ଏବେ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ହାଣ୍ଡି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଘିଅ କିଛି ରଖିଛେ, ଆମେ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। এটা হচ্ছে ঘিও, দেখছি দেখুন এটা হচ্ছে ঘিও কিন্তু ফুটুছি তা দেহরে চটচড় হচ্ছে। এবে ঘিওটাকে আমি তাতে দিয়ে দেবা। ଏବେ ଘିଅଟା ଟିକେ ହେଲାଣି। ଏବେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଘିଅ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଜିରା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଜିରାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେବା। ଘିଅଟା କିନ୍ତୁ ଫେଣ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଲାଣି। ଏବେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ 3ଟି ଲଙ୍କାକୁ ଛିଡ଼େଇ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବେ ତା ଦେହରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲା ଆଉ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଡାଲମାଟାକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଡାଲମା ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କେମିତି ମୁଁ ଢାଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ହାଣ୍ଡିଟା ବାସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲା। କେମିତି ଦେଖିଲେ এইভাবে ডালমা সব পুরীরে হুয়ে আপনার দেখিথিবে এইভাবে ছোট ছোট হাঁড়ি সব অবড়া হাঁড়ি সেই টাইপের হাঁড়ি দেখলে সাং মানে কেমতি অলরেডি ডালমাটা আমার হয়ে গেল ছুঙ্ক দিয়ে হয়ে গেল পুরা ফাইনাল কমপ্লিট হয়ে গেল। মু দেখাউছি এবে দেখিলে কেমতি ডালমাটা হয়ে গেল মুগ ডালি আউ মাটি হাঁড়ি বাসনা তো বহুত বড়িয়া হয়েছে। মু ঘিওর ছুঙ্ক করদেলি খাଇବା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାପରେ ଢାଙ୍କଣା ଆମେ ଦେଇଦେବା ତାକୁ। ଏବେ ଟୋଟାଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି କେମିତି ହେଇଗଲା କଳା ହାଣ୍ଡିରେ, ଛୋଟ କଳା ହାଣ୍ଡିରେ ମୁଗ ଡାଲି କେମିତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବାଦଲ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଲୁକ୍ ଭଳିଆ ପଛର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବାଡ଼ି ଘର ବି ଅଛି। ପାଗ ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚୁଲିରେ ଆଉ ଚୁଲି ତ ଏଠି ନାହିଁ ବଟ୍ ପଥର ନଦୀକି ଯେମିତି ଚୁଲି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ କରନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ପଢ଼ା ସରିଲା ବାବା। ଆଉ ଡାଲମା ହେଇଗଲା ଆମେ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆଉ ଡାଲମା ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ବଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବନେଇଦେଲି, ବାସ୍ନା ବି ଘିଅରେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ତା ମାମା ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛୁ ବାବାର ପିଉ ମୋର ଖାଇଦେଉଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତାମତ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ନମସ୍କାର, ଟାଟା, ବାଏ 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 ବାଏ। ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଦମଦାରିଆ ବ୍ଲଗ୍ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭଲ ଡିସ୍ ବନେଇବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ନେଇକି ଆସିବୁ। ନମସ୍କାର।